يعطيك العافية. اليوم بدنا نحكي بالريجيم دو نوتر تي ان. بنذكر انه عندنا ثلاثة شيما دي ليزون على تير، ثلاثة ريجيم: ريجيم تي تي، ريجيم تي ان، وريجيم اي تي. طبعا البريمير لتر اول حرف دائما بيرمز للنوتر دو ترانسفورماتور. اول حرف يا بيكون تي يا بيكون اي. اذا كان اول حرف تي يعني النوتر du transformateur raccordé à la terre، موصول على التير مباشرة. إذا كان أول حرف I يعني النوتر du transformateur est isolé de la terre، معزول عن التير. ممكن يكون معزول عبر impédance كتير كبير. دوزيام لتر تاني حرف يا بيكون T أو بيكون N. فإذا أول لتر بيكون T أو I، تاني حرف ممكن يكون T ممكن يكون N. بس دوزيام لتر له علاقة بالماس ميتاليك دي زاباري. بس قول الماس ميتاليك دي زاباري يعني هو الماس دو ريسبتور، الماس للريسبتور، أو الكاراكاس، كاراكاس ميتاليك للريسبتور. T يعني masse métallique est raccordée à la Terre. N يعني masse métallique est raccordée au neutre. طبعا بالنسبة للشيما دي ليزون على تير عندنا 4 كريتير. أول كريتير البروتكسيون كونتر لي شوك إلكتريك. نحن ممكن يكون هدفنا من خلال استعمال شيما دي ليزون على تير أو الريجيم دو نوتر، ممكن يكون هدفنا البروتكسيون كونتر لي شوك إلكتريك. طبعا بروتكسيون دي بيرسون، حماية الأشخاص من الشوك إلكتريك. Deuxième critère, la protection contre les incendies ou explosions d'origine électrique، حماية من الحرائق أو الانفجارات يلي بيكون مصدرها كهربائي. هذا تاني كريتير. فإذا بروتكسيون للبيرسون. Deuxième critère, protection l'appareil, la machine électrique. Troisième critère, continuité d'alimentation. نحن دائما بهمنا انه الاليمونتاسيون للمبنى للمؤسسه، الاليمونتاسيون يبقى موجود. مثلا اذا الاليمونتاسيون بالمستشفى صار في اي مشكله وانقطعت الكهرباء عن المستشفى، هذا ممكن يعمل مشكله كثير كبيره، ممكن يؤدي لمشاكل ولأضرار كثير كبيره. فاذا كونتينيتي، استمراريه الاليمونتاسيون، هذا كمان كريتير كثير مهم. Quatrième critère, protection contre les surtensions. ريجيم تي ان. بمحاضرة سابقة حكينا عن الريجيم تي تي، اليوم بدنا نحكي بالتفصيل عن الريجيم تي ان. فإذا تي يعني notre du transformateur est relié à la Terre. N يعني masse de l'installation, masse métallique de l'appareil est relié au neutre. ملاحظة كتير مهمة بالرجيم تي ان انه تو ديفو ديزولمون، اي مشكلة اي ديفو ديزولمون ايكيفالون ا ان كور سيركوي فاز نوتر. بالرجيم تي ان بالتحديد اي ديفو ديزولمون هو وكأنه صار عندي كور سيركوي فاز نوتر. الكوبور دو l'alimentation بالرجيم تي ان ممكن يكون عبر ديسجونكتور او فوزيبل. ممكن نستعمل ديسجونكتور، ممكن نستعمل فيزيبل. في حال كان عندنا ديفو ديزولمون لنعمل كوبيور للاليمونتاسيون. شيما دو برانسيب دو ريجيم تي ان. هذا الشيما دو برانسيب عندنا ترانسفورماتور هوت تونسيون باس تونسيون. الترانسفورماتور نوعه étoile، عندنا 3 فاز مع خط نوتر. بالريجيم تي ان النوتر دو ترانسفورماتور est relié à la Terre. عندنا هون ريزيستانس كتير صغير Rn، والماس ميتاليك أو الكوندكتور دو بروتكسيون للريسبتور relié au neutre. L'utilisation du régime TN، schéma TN أو الريجيم TN يستعمل أكثر شيء بالانستالاسيون اندستريال، يستعمل مثلا بالأوتوموبيل، يستعمل بالانستالاسيون يلي بيكون فيها أو ممكن يكون فيها كورون دو فويت امبورتون، ممكن يكون فيها اورديناتور، جراند كوزين، مطابخ الكبيرة، المجازان.
les hôpitaux المستشفيات هدول أمثلة عن الأماكن اللي ممكن نستعمل فيها الرجيم TN. Les avantages du régime TN, أول شيء économie sur la réalisation, coût réduit, تكاليف الرجيم تكاليف قليلة. Régime a l'avantage d'être économique car nous n'installons pas de différentiel. بالرجيم TT لحتى نأمن الحماية لازم نستعمل ديجونكتور ديفيرونسيال، بينما بالريجيم TN ممكن نستعمل ديجونكتور ماغنيتيك، ممكن نستعمل فوزيبل، بس ما في داعي ان نستعمل ديجونكتور ديفيرونسيال. فهيدا الشيء اكيد في توفير اكثر. peu sensible au courant de fuite élevé, facilité de maintenance, سهولة الصيانة، facilité de localisation des défauts. مع هذا الرجيم TN كتير سهل انه نعمل لوكاليزاسيون دي ديفو، نحدد مكان الديفو وين عندنا المشكله بالتحديد. لي زانكونفينيون شو سلبياته لهذا الرجيم؟ اول شيء ممكن يكون عندنا كورون دي ديفو إليفي، والكورون إليفي ممكن يؤدي لحرائق او ممكن يؤدي لبيرتورباسيون électrique. ثاني شيء risque de non-protection en cas d'extension, de rénovation ou d'utilisation non maîtrisée. أكيد بهذا الرجيم نحن بحاجة لبيرسونيل كومبيتون، نحن بحاجة لخبرات، لأشخاص عندهم خبرة كتير كبيرة بمجال الكهرباء، بحاجة لناس تعرف تتعامل مع هذا الرجيم، يكون عندهم خبرة في حالة التمديد لما بيمددوا الشبكة، لما إذا بدهم يجددوا الشبكة، أو إذا كانوا الأشخاص نون ميتريزي يعني ما عندهم خبرة كبيرة بالمجال، فهيدا ممكن يكون في ريسك كتير كبير بهيدي الحالة. كمان نقطة ثالثة la nécessité de calcul de ligne précis. نحن بحاجة للدقة بهيدا الرجيم خصوصا بما يتعلق بالسكسيون واللونجر بالكابل. En cas de défaut شو بيصير عنا en cas de défaut؟ عندي ديفو معين مثلا بالكاراكاس ميتاليك دو لاباراي، هذا الاباراي ممكن تكون ريسبتور، غسالة، براد، مكيف، شوفاج. En cas de défaut le courant passe dans la phase، طبعا الكورون حينطلع على طول من البارتي بوزيتيف من الفاز ويرجع عبر النوتر. فإذا الكورون du défaut passe dans la phase puis dans la carcasse، حيمر بعدين بالكاركاس ميتاليك de l'appareil et arrive dans le neutre qui est relié à la carcasse. في حال عندي ديفو فإذا حيكون المشكل وكأنه عندي كونتاكت بين الفاز والنوتر، يعني وكأنه عندي كور سيركوي فاز نوتر. بالريجيم TN عندنا اثنين شيما بوسيبل، شيما TNS وشيما TNC. عندنا بالريجيم TNS خط النوتر لوحده وبيكون خط ال PE لوحده، فإذا خط ال PE وخط النوتر مفصولين عن بعض. بالرجيم TNC C يعني confondu، يعني خط النوتر وخط الكوندكتور دي بروتكسيون خط ال PE يعني confondu موصولين بنفس الخط. هذا الخط بصير اسمه PEN، يعني النوتر est confondu avec le conducteur de protection. فإذا C يعني confondu، S يعني séparé. séparé يعني خط النوتر وخط ال PE conducteur de protection مفصولين عن بعض. TNC خط النوتر وخط الكوندكتور دي بروتكسيون ال PE موصولين مع بعض بخط واحد بنسميه PEN. ملاحظة كتير مهمة بالنسبة للرجيم TNC ورجيم TNS. أول شيء بالنسبة للشيما TNC أو الرجيم TNC، هذا الرجيم n'est autorisé que pour des sections de conducteurs supérieures à 10 mm² en cuivre et 16 mm² en aluminium. فإذا الشيما TNC منو مسموح نتعامل معها أو منو مسموح إن نشتغل فيها إلا مع section de conducteurs supérieure à 10 mm². إجباري إلزاميا لازم يكون الكوندكتور عنده سيكسيون أكبر من 10 ملم². إذا كنا عم نستعمل كوندكتور أون كويفر، كوندكتور من النحاس، بينما إذا استعملنا كوندكتور أون ألومنيوم لازم يكون السيكسيون لهذا الكوندكتور لازم تكون 16 ملم².
أو أكبر. بالschema TNS بالعكس، schéma TNS est obligatoire pour les installations ayant des conducteurs de section inférieure à 10 mm² en cuivre et 16 mm² en aluminium. تلخيص عن الرégime TNC، عندنا 4 نقاط أساسية. في الرégime TNC, le conducteur neutre ou le conducteur de protection sont connectés ou sont confondus, formant le PEN. Le PEN doit être raccordé au masse du récepteur. Il ne doit pas être coupé ni comporter d'appareillage électrique. أكيد ال PEN ما لازم نوصل عليه أي appareillage électrique، ما لازم كمان هيدا الconducteur ne doit pas être coupé. Le schéma TNC n'est autorisé que sur les conducteurs de section supérieure à 10 mm² pour les conducteurs en cuivre et 16 mm² pour les conducteurs en aluminium. Le TNC est interdit par la norme NFS 1500 dans les locaux où il y a un risque d'incendie ou d'explosion. طبعا ما لازم نستعمل الرجيم أو الشيما TNC بالأماكن اللي بيكون فيها خطر حريق أو خطر انفجار. Schéma TNS, بهيدي الشيما الكوندكتور neutre ou le conducteur de protection sont séparés محصورين عن بعض. بالشيما TNS كمان le conducteur PE n'est pas coupé mais le neutre peut l'être. Schéma TNS obligatoire pour des sections de conducteurs inférieures à 10 mm² en cuivre. Schéma équivalent la régime TN. إذا هذه الشيما بدي أحولها لشيما équivalente. La circuit électrique. Source de tension, on a aussi source de tension 0,8 fois V. Avant 0,8 fois V, nous supposerons que la tension d'alimentation chute de 20% en cas de court-circuit. يعني هون الفالور للتنسيون نعتبر انه الكور سيركوي ممكن يعمل شوت للتنسيون 20%. إذا نضرب التنسيون ب 0,8. هذا source de tension, résistance du conducteur de phase ممكن ناخده بعين الاعتبار، résistance للconducteur de protection ممكن ناخده بعين الاعتبار، وعندنا résistance Rn. إذا الشيما équivalent في حتكون بهالشكل. عندنا الcourant de défaut أكيد بهذا الاتجاه. Pour calculer le courant de défaut, ID égale, on applique la loi d'Ohm, ID égale V sur R équivalente. Il y a des boucles, on a V 0,8 fois V, tension, sur R équivalent qui est R phase plus RPE. Alors, acquis dans le circuit série. UC1 et UCD, tension de contact. إذا عندنا هون personne هذا البيرسون حاول يدعر الكاركاس ميتاليك أو الأباراي. طبعا فينا نجيب التنسيون دو كونتاكت بين البيرسون والاباراي. UC1 أو UC égale UC2 égale RPE fois ID. إذا أخذنا بعين الاعتبار أنه الكابل أو الكوندكتور عنده ريزستيفيتي égale 0,0225 أوم مليمتر كاري par mètre والسكسيون للكابل 35 مليمتر كاري، longueur du câble 40 متر، هيطلع عنا الكورون دي ديفو هيطلع 3,6 كيلو أمبير. كيف طلع 3,6 كيلو أمبير؟ أول شيء لازم نجيب الريزيستانس للفاز والريزيستانس للبي او. طبعا الكوندكتور لأي كوندكتور لحتى نجيب الريزيستانس بنطبق هذه الفورمول R égale rho L sur S. Résistivité fois longueur du conducteur sur section du conducteur égale résistivité معناها 0,0225 fois 40 longueur sur 35 sections de conducteur. Alors, ID égale 0,8 fois V, tension 230 volts. نعتبر انه عندنا circuit monophasé او appareil monophasé sur 2 fois 26 10-3 اللي هي résistance de phase ou résistance de conducteur de protection. هون اعتبرنا انه الريزيستانس للفاز والريزيستانس للكوندكتور دي بروتكسيون بيساووا بعض. فاذا الكورون دو ديفو حنشوف انه الكورون كثير كبيره 3600 امبير. Alors, tension de contact UC égale RPE fois ID égale 92 volts. 92 volts هي أكبر من التنسيون conventionnelle اللي هي 50 volts.
alors la tension est dangereuse. Coupure de l'alimentation مثل ما لاحظنا هون انه الكورون كتير كبيرة بينما التنسيون هي 92 فولت. Le courant très fort sera limité par la résistance ohmique très faible du conducteur de protection. En conséquence, la tension développée sera faible en cas de contact indirect. La résistance ohmique ou résistance هي عملت limitation أو هي ظهرت tension de défaut. الكوبير d'alimentation ممكن يكون عبر fusible أو disjoncteur magnétique. منا بحاجة هون نستعمل disjoncteur différentiel. Dans ce schéma, هذه ملاحظة كمان, le courant de défaut n'est limité que par la résistance des conducteurs. Le courant de défaut est limité par la résistance des conducteurs au-delà d'une certaine longueur du câble. إذا هون longueur للكابل كتير بيأثر على البروتكسيون على longueur du câble معين ممكن تتأمن الحماية وإذا ما استعملنا longueur du câble المطلوب ما حتتأمن الحماية. كيف بنحدد اللونجور دي كابل قديش لازم يكون؟ نستعمل هيدي الفورمولا. فإذا اللونجور ماكسيمال protégé sera déterminé par la formule suivante. L max, longueur maximale égale 0,8 fois V, tension, fois S, section de la phase, S phase, sur ρ, résistivité du câble, fois 1 plus S phase sur S, conducteur de protection, fois I magnétique. l'S phase est section du conducteur de phase, SPE est section du conducteur de protection électrique, ρ est résistivité du conducteur تتغير إذا استعملنا كويفر أو ألمنيوم أو أي نوع تاني من الكوندكتور. I magnétique est l'intensité de déclenchement de la protection magnétique. إذا الديجونكتور يلي حنستعمله عنده intensité معينة intensité de déclenchement. إذا كانت ID il faut que ID أكبر أو إيجال I magnétique لحتى تتأمن معنى الحماية. من هيدي الإكواسيون ممكن نعمل كالكول لل courant magnétique courant أو intensité de déclenchement magnétique وممكن نطلع longueur maximale du câble. Merci pour votre attention.